Maliens, assalamu alaikum. Mi Malien be foka, Malien be wala imando. Abalma kendo chairman de ouverture média là dans l'émission Chairman de Crypte. Et Maliens yani nga do fuli kono alibi. Mi munyashi bema mo be kan lajan watina. Ba demander befe. Yani ndaga do barola ka fenjama fo. Anga surasi munu be no yanga chefaru les forces armées maliennes. Olu minnu bina kɔrɔn fa fɛ maliyɛnw b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka 1 minute de silence kɛ ka se ka an ka dusumakasi yira nin ko in na. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup maliyɛnw ɲini kɛ sabula kata samedi la no esibiri malion ninga na bla dimanche la kunu kari malion nya beke ni so boyal même far fagandi ko sobe ka sababu ke an ga sura sunu ya ngachi faru yi dimi munna kerula fagali munna ka kanga jamana ko malion kodo ko mun vraiment ka ba andu suka ci ko sobe an bal mo lu chamando malion chormo da ndam na cinema bika wala aw émission ko o kono na bi fuli bla jamana dembe Malien munu bi kan lajɛ jamana kɔfɛ na munu bi Mali kɔnɔ nga fuli bi bila bɛɛ ye ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi émission Chairman de Crypte la comme n y'a bila affiche la cogo min na Maliens n ko n bɛna Aras Diallo n'o ye Michel Diallo ye ka reçoit n ka plateau kan nka an ye heure mun fɔ o heure tɛmɛna ka sababu kɛ Aras Diallo a ma se ka sira sɔrɔ ka na ka sababu kɛ problème dɔw ye o problème k'o cunna kan yɔ an wele ni ka se ka o ɲɛfɔ an ye donc o de kɛra sababu ye an bila la retard la émission na bon Aras Diallo fana a fana ma se ka kɛnɛ sɔrɔ o sababu la donc an bi hakɛto kɛ ɲini kɛ bɛɛ fɛ Malien minnu bi ka lajɛ nin waati in na bi émission na an bɛna kuma mun kan affiche la n kun y'a ɲɛfɔ n ko les nouvelles de notre confrère malien n'o ye Abdul Niang ye n ko an bɛna masala kan dɔɔni o masala senfɛ Aras Diallo de kun welelen don la a kun bɛna fɛn caman fɔ sabula an ye kuma caman mɛn a ka émission dɔw senfɛ donc ale kun na fɛn caman fɔ la ma komi Aras Diallo ma se ka na mun fana bɛ Cɔrɔnɔ Njayi fɛ Malien olu fana b'o ɲɛfɔ n kanubaw sabula kanubaw caman bɛ n kɔ minnu ɲɛ bɛ ka danaya ta ka dan kan o danaya senfɛ o b'a yira k'a fɔ n fana kumakan a batolen don a lamɛn bɛ kosɛbɛ o bato senfɛ Malien tigɛna a tɛ don ni kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu ko ko n'an b'a kɛ ne b'o kɛ sira kilennenya hakilisigi kɔnɔ ani wulikajɔ kɔnɔna na walasa hali bi an ka laɲini mun ye n'o ye basigi jamana in kɔnɔ ka se ka na cogo min na Malien n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛna kuma an ka sɔrɔsiw n'o ye les forces armées maliennes ko mun kɛra jamana in kɔnɔ n'o ye nɔri ye Malien an ka sɔrɔsiw caman fana fatura semaine tɛmɛnen na o ko bɛ cogo jumɛn n bɛna kuma caman f'o la ka hakililata fana f'o la walasa jamanadenw a ka faamuyali caman sɔrɔ ko mun bɛ dugu kɔnɔ nin waati in na kuma sabanan Malien o ye an ka maires ye les conseils municipaux Malien olu kɛmɛ ka wulikajɔ sabati a fɔ k'u bɛna grève kɛ tile 7 grève Malien ko mati ko baara o baara n'u b'a kɛ mairie la a bɛɛ bɛna jɔ a daminɛna bi Bamakɔ kɔnɔ grève in a sigilen don Bamakɔ na dugu bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ la Muntugula ni Baginda ninnu olu bɛɛ b'a la ko tile 7 a sababu kɛ u ka maire bɛ ka minɛni mun kɛ Malien ko o de ye dusumakasi b'u la donc u ye kuma caman fɔ ni u ka vice présidente n'o ye madame Karambe Rokia Jara ale ye fɛn fɛn fɔ Malien mina n da mago la ni ka se k'o décryptage kɛ aw ye jamanadenw n bɛ don sujet kɔnɔ direct la foli n b'a lase n kanuba bɛɛ ma anw bɛ jamana mun kɔnɔ jamanaba don bi kuma mun ka bi o ye Abdul Niang ye Malien komi Aras Diallo ma se ka na n fana hakililata ye mun ye n fana ye mun faamuya ko in na n fana ye wulikajɔ jumɛn sabati bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ Malien Abdul Niang ni ale ye activiste ye Malien journaliste fana don activiste ya mɔgɔ mɔgɔ i bɛ diɲɛ baara o baara la commerçant bɛ se ka kɛ activiste ye
animateur bɛ se ka kɛ activiste ye, homme d'affaires bɛ se ka kɛ activiste ye. Activiste ya baara fana o ye fɛn dɔ de ye, o ye jamana kanu de ye, i bɛ wuli ka jɔ kɛ ko minnu bɛ yen k'a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ i fana ka se ka wuli ka jɔ sabati a la k'i hakililata fɔ a la k'a kɛlɛ kɛ pour que jamanadenw ka se ka lafiya sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ. Maliyɛnw a fana bɛ o kɛ kosɛbɛ jamana in kɔnɔ. Journaliste dɔ a bɛ baara kɛ arajoso la. Maliyɛnw Abdul Niang ka minɛni ni ma fili an ye kunnafoni caman fɔ a la. Nka teliya la n bɛna se ka mun fɔ maa minnu bɛ yen ko olu ye plainte don Abdul Niang contre la Maliyɛnw n'o ye syndicat fila ninnu ye Silima ani Sanu ye. Maliyɛnw u y'a dogo k'a sababu kɛ ko nɛni mun n'a kɛra Abdul Niang fɛ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ réseaux sociaux sanfɛ Maliyɛnw YouTube que ça soit les Facebook a kɛra fɛn o fɛn ye ko an kumakanw bɛ se a kan. Maliyɛnw bɛ bɛɛ lamɛn bɛɛ ni i kɛcogo don réseaux sociaux kan. Abdul Niang tiɲɛ don a ye kuma in a y'a fɔ maa caman y'a mɛn. Anw yɛrɛ fɛn fɛn filɛ nin Maliyɛnw an fana ye wulikajɔ sabati Abdul Niang tun bɛ ko o ko kɛ an n'a hakililataw tun tɛ kelen ye. Anw ni Abdul Niang bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ réseaux sociaux sanfɛ a tun bɛ kuma minnu sɛgɛrɛ anw n'a danfara kuma ja kosɛbɛ et que an bɛɛ dun ka laɲini ye ko Maliko de ye nka jɔnni ka surun jɔnni bɛ mun ɲini Maliko yɛrɛ wulikajɔ la Mali ka bɔ nɔgɔ la jɔnni haminako de y'o ye jamana in kɔnɔ. Anw filɛ anw y'o de fɔ an ka kuma na depuis ko daminɛ l'ouverture média est impartiale an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ an bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ anw bɛ impartialité de lajɛ nafa mun bɛ yen k'a bɛ jamanadenw kan anw bɛ tugu sira la. Abdul Niang a ye kuma caman fɔ réseaux sociaux kan ka fara Buba Fane kan an b'o tiɲɛ de fɔ o dun kɛra de tiɲɛ de fana don Maliyɛnw. U ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin jamanadenw ma u ye kuma caman fɔ ka ɲɛsin maa o maa k'e ti Ibrahim Boubacar Keita fɛ kuma bɛ bɔ Abdul Niang ninnu da kɔnɔ ani ka fara Buba Fane kan ni ka ɲɛsin jamanadenw ma bɛɛ b'o kalama. An yɛrɛ caman an ye kɛlɛ kɛ ka so la an ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ma réseaux sociaux kelen na ni ka se ka ɲɔgɔn jaabi ko mun kɛra o dongo ni Silima mɔgɔw ka plainte kɛra ni Abdul Niang ni Buba Fane wele Maliyɛnw bɔgɔ jeninen sanfɛ n'u taara datugu awɔ San mɔgɔw ni Silima mɔgɔw Maliyɛnw u ye ko mun kɛ walahi an tɛ se k'a fɔ ko in ma ɲɛ sabula sariya bolila a cogoya kan sariya boli mun k'a cogoya kan an bɛ se k'a fɔ ko baara in a kɛra ka ɲɛ sariya kɔnɔ wa anw ko fana sariya de ka boli jamanaden bɛɛ kan jamanaden kelen-kelenna o kelen-kelenna k'i ye dan sago jamana kɔnɔ ni wulikajɔ bɛ se ka sabati k'i minɛ ni ka ɲangini mun kɛ o ka k'i kan o kɛra Maliyɛnw affiche in bilalen ye fɛn caman fɔlen ye dɔw ko k'a fɔ ko ka Abdul Niang dɛmɛ walasa an ka dɛmɛ k'a lajɛ ka delili bila Silima mɔgɔw Maliyɛnw ani San mɔgɔw ye k'u deli hakili la Abdul Niang ani ka fara Buba Fane kan u ye ko mun kɛ Maliyɛnw a ma dogo maa la wa ma d'a la k'u bɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan fiyewu u bɛ waati min na i ko sisan degun bonyalen don kosɛbɛ san 2 kaso tiɲɛ don a bɛ kɛ maa kan mɔgɔ n'i ye dan nasugu dɔw sago u ye sariya sɛbɛn mun boli ka sariya sɛbɛn mun kalan Maliyɛnw tribunal kɔnɔ k'a fɔ ko n'i ye magistrat neni k'a ta kalo damadɔ la fo ka taa san 2 la o de bɛ se ka boli i kan tribunal ɲɛmɔgɔ ale y'o décision ta k'a fɔ anw bɛ ninnu datugu san 2 a force banna an ka baara don wa an ma bɛn o kan sabula u ye ko de kɛ ko mun bɛ yen k'a ma ɲɛ a Maliyɛnw anw bɛ jamana mun kɔnɔ f'an k'a dɔn k'a fɔ on a tous un intérêt commun jamana in kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye la stabilité du Mali. Abdul Niang ne hakili la k'a fɔ Maliyɛnw fili y'a sɔrɔ hakili la k'a fɔ a ye ko mun kɛ nin bɛ kɛ misali ye wa nin bɛ kɛ leçon ye ka yira Abdul Niang na anw bɛ delili de kɛ syndicat mɔgɔw n'o ye Silima ni Sanu ye hali bi u ka ko jateminɛ u k'a lajɛ u delilen don k'a sababu kɛ fɛn caman ye u k'a lajɛ k'u ka plainte retirer Abdul Niang kuma mun fana bɛ mɔgɔw fɛ sabula anw ye kuma caman fɔ a ye kuma caman fɔra a bi tɛ nka ko mɔgɔ ko dɔ de b'i sɔrɔ walasa i ka se ka hakili sɔrɔ ko caman dɔ de bɛ k'i la walasa i ka se ka ko dɔw faamuya Maliyɛnw maa ni sariya tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn ye sariya kan ka boli bɛɛ kan wa sariya baarakɛlaw kan ka baara boli bɛɛ kan hali olu yɛrɛ minnu bɛ sariya baara kɔnɔ n'u ye kɔfɛ kɛ ko mun fana ma ɲi u kan ka boli u yɛrɛ kan u ye nin baara ɲuman mun kɛ a ma dogo mɔgɔ la maa si m'a fɔ k'a cogoya ma ɲɛ nka Abdul Niang Maliyɛnw f'an ka dɔn k'a fɔ zun tɛ f'an ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'u ye faso nafolo ta k'u taalen don datugu Bamako kaso bonba la des milliards 4 milliards 6 milliards 9 milliards olu ni Abdul Niang différence b'u cɛ dɛ Maliyɛnw différence ba b'u cɛ
Abdou Niang ninnu taara k'u don kaso la ka sababu kɛ u dabara de u da de u se kungo ma u da de kɛra sababu ye ka ko fɔ ko mun bɛ yen k'a man ka fɔ anw bɛ baara mun na baara ka gɛlɛn ne maliyɛnw mɔgɔ n'i ma hakili sɔrɔ ni maa ma sɔrɔ i kɔrɔ maa mun bɛ yen k'a b'i encadrer maa mun bɛ yen k'a b'i sɔn hakili la walasa i bɛ ka baara mun kɛ yanni k'a kuma daminɛ ka kuma f'i ye ka na bɔ nin sira in fɛ ka taa nin sira in fɛ o de ka dɔgɔ anw ka baara in kɔnɔ kosɛbɛ ne yɛrɛ cɔrɔ nɔ filɛ ni ne bɛ diɲɛ kuma o kuma fɔ réseaux sociaux kan ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ouverture média la an bɛ sigi de ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ɔ i bɛna nin kuma in fɔ kana nin fɔ nin man ɲi i bɛ nin fɔ nin de ka ɲi an mago bɛ nin de la jamana kɔnɔ i kan ka taa nin sira de fɛ sabula an ka wulikajɔ de ye nin ye anw da tɛ maa ko ye dɛ cɔrɔ nɔ o f'i ka kumaw kɔnɔ anw ka wulikajɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye faso ko anw b'o mali di anw ka sira tɛ maa la mɔgɔ an bɛ se k'i dɛmɛ bi parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ a bɛ ka jamanadenw ye mun ɲini fɛ i bɛ k'o baara kɛ nka n'an y'a ye i bɛ ka bɔ o sira kan an bɛ se ka bɔ i ko à tout moment walahi maliyɛnw de y'anw ka baara ye wa maa o maa bɛ yen k'o bɛ sira lankolon kan k'a fɔ ko anw tɛ kuma tigi fɛ anw bɛ kuma tigi fɛ dɛ a caman bɛ kɛ dugu la a caman bɛ kɛ wulikajɔw kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔw ma bɔ a kalama maa si juguya tɛ anw kɔnɔ anw fɛ mali kɔnɔ an bɛɛ de bɛ falan an bɛɛ bɛ bala an bɛɛ de ye jamanaden kelen ye wa n ko sariya ka boli bɛɛ kan o sariya kelen hali ni anw fana ye dan sago a ka boli anw kan maliyɛnw k'a fɔ ko kuma ma kɛ Abdou Niang fɛ maliyɛnw a kɛra dɛ kuma kɛra a fɛ fɛn caman fɔra a kan dɔw kɛra réseaux sociaux kan dɔw kɛra dogo fana na maliyɛnw fɛn caman fɔra nka a bɛ yɔrɔ mun ye ko sisan anw hakili la yafa bɛ se ka na ko kɔnɔ Abdou Niang kumaw kɛra a fɛ maliyɛnw hakili la n'a bɔra nin na a tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan fiyewu walahi n dalen b'a la a tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan Abdou Niang ni Adama Sangare ani ka fara Bakari Togola kan c'est différent maliyɛnw c'est des cas différents u ka minɛni ci cogoyaw tɛ kelen ye Adama Sangare minɛna ko sabula k'a ye jamana nafolo dun Bakari Togola minɛna k'a datugu maliyɛnw kaso bonba la ko sabula ko sɛnɛkɛlaw ka nafolo dɔ bɛ yen ko après plus de 9 milliards k'an minɛna k'a datugu o de kama an ka kow fara baasi an ka kow fɔ ka ɲɛ kosɛbɛ sariya baara anw b'o de fɔ sariya baara hali n'i ma don kalan na fɛn dɔw bɛ yen hakili jagabɔ b'o kɛ ani wulikajɔ dɔw walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la maliyɛnw n y'a ye caman ko tiɲɛ don ko ni a fɔra k'an ka wuli ko ka Abdou Niang dɛmɛ ka delili kɛ ka ɲɛsin syndicat mɔgɔ ninnu ma magistraw ma u ka se k'u ka plainte retirer k'o b'a yira k'a fɔ ko an minnu ye journaliste ye n'o kuma b'a la ka kɛ ko maire fana ka wulikajɔ sabati o kelen la ko paysan fana ka wulikajɔ sabati maa minnu Bakari Togola ka minɛni na olu fana ka se ka weleli kɛ Bakari Togola ka bila maliyɛnw minɛni cogoyaw tɛ kelen ye an ka miiri hali bi an ka hakili bila dusu ye jamana in kɔnɔ anw bɛ dimi maa minnu kɔrɔ o y'a ye maa minnu bɛ anw ka nafolo ta maa minnu bɛ anw ka jamana nafolo ta k'a dun des milliards 3 milliards 4 milliards 9 milliards maliyɛnw o de ka jugu jamana in kɔnɔ jɛnɛ sogodogo datugura Bamako yan nɔ a kɛra bɛɛ ɲɛna an kɔrɔmuso don an balimamuso don jɛnɛ sogodogo ka minɛni na maliyɛnw an ma delili kɛ ka ɲɛsin président ma wa Ibrahim Boubacar Keita ma wa jɛnɛ ye delili kɛ kaso kɔnɔ o kɛra bɛɛ ɲɛna an fana tilala ka fara jɛnɛ sogodogo kan n'o ye CDR jɛnɛ ye maliyɛnw ka IBK deli n k'a ka yafa jɛnɛ ma a datugura bole kaso bonba la nka delili kosɔn wulikajɔw sabatira artistes fɛ activistes ni journalistes maliyɛnw a kɛra sababu ye Ibrahim Boubacar Keita u ye wulikajɔw sabati ni k'a lajɛ ko komi a ye yafa deli an ka juru don a la an k'a lajɛ a ye kuma mun fɔ n'a sɔrɔ a bɛna segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan a kɛlen ni bi cɛ jɛnɛ ma segin a kan tuguni ko dɔw bɛ kɛ misali ye maa ma nɛni siraw fɛ kuma dɔw bɛ yen n'i ye da sago a la i bɛ se ka minɛ ka datugu k'i corriger walasa n'i bɔra k'i tester k'a lajɛ n'i bɛna segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan tuguni n'o tɛ Bakari Togola ni Adama Sangare ka ani ka fara Abdou Niang kan olu ka minɛniw suguya saba don minnu tɛ kelen ye fiyewu Abdou Niang ma minɛ suɲɛni na a ma minɛ k'a ye maliyɛnw ka nafolo dun a ye minɛni mun kɛ a y'an bɛɛ nɛni a ye fɛn bɛɛ fɔ an bɛɛ ma kuma foyi tɛ yen ko Abdou Niang ninnu ma mun fɔ pour défendre le régime qui est actuellement en place maliyɛnw o ma dogo maa si la nka dan sagura o t'a bali k'a fɔ ko ni kɛlɛ nana cogo o cogo maliyɛnw k'an ka dɛsɛ k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn ma anw mago bɛ stabilité la an ka jamana kɔnɔ sariya ka baara kɛ nka an bɛ mun ɲini hali bi Silimani sanfɛ maliyɛnw an b'an tɛgɛ fila bila an kɔ sariya baarakɛlaw y'a jira ko ni ninnu y'u ka plainte retiré ka bɔ Abdou Niang kan k'a bɛ lafiya sɔrɔ hakili la n'a bɔra nin na maliyɛnw walayi fo k'a sa a t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni n dalen b'o la nin bɛ kɛ sababu ye nin bɛ kɛ misali caman ye a ma nin bɛ kɛ leçon ye a ma yanni ale ka diɲɛlatigɛ ban waati cɛ walayi a b'a dɔn k'a fɔ ko jaja fanga bɛ magistraw la ale dɔrɔn tɛ dɛ an bɛɛ b'a la bɛɛ n'i danyɔrɔ don jamana kɔnɔ démocratie nana an ka fɛn fɔ fɛn mun bɛ yen k'a man ka kɛ jamana kɔnɔ nka démocratie y'a jira k'a fɔ ko dan de bɛ bɛɛ la mɔgɔ si man ka i ka dan sago démocratie kɔnɔna na
journaliste ou bola man nasugo kibi jamana in kono be jorobi fale do kono na malion ka fengo be ka bi dangari maka bara la chaka tun ko sebe no tabali ka fo ko alibi anda ndega fla blanc anga ndega fla blanc ni nga seka magistrat deli ko seka ko jatemine pour que Abdou Niang aka yafa delu fe aka kali malien benyana kati sigen nyona wore ka tuguni malion ni de ko mbolo Abdou Niang ka kula rapidement ka se ko fo akila famille chama mi so albi anga sika anga diru jagabo mali kula mo bi fengele peu de la beka be anga takale nyoko ma jamana kanja mamune façon na flota olu de ka mine fanga ka nga bolo olu ka chogo muna ko ka nenu ni kuma langolo anga dabla réseaux sociaux ka malien activiste anga neni ni kuma langolo anga chama mbwala réseaux sociaux ka anga sura souffle ka faka sura sou de fle ka faka malien non la ani centre la dié dongodo o de kanga ka anguli ka jokuni o de kanga ki anka shoki jamana en kono juma temene no le 1er novembre 2019 malien yo anga sura sou boné unila no e terroriste ma kuntan lasu mamumbe ko ubi uto drone kata baga sura sou ma katu attaquer katu fara malien to na su beka on bora mun kalama an kuma fondilaw anya mun yini na bora mun kalama mun de tiye ko mun malien ja mobile do de be mun bita dumini ni fen undi an wa sura sou ma kan kono malien utati kan kono nana dugu mun be ko attaquera dugu into ko Endeliman malien Endeliman a flenier minakani asongoni nyanje on sura su ka kambe o kampo na malien sura su chama ba kono no e anga force armée malienne ka klaka fara mamu fara fara do anga kan deme no ye MCA mo no e fem wo e mamu be ani gacha mo ani ka fara MCA mo fana ka ulu chama ba fara do anga sura su ka ni kay kono na malien Endeliman ka seka ngasura su deme wala saka seka terroriste nu ku fa mun bitara vita ba ke malion ku yo ulle jo sala ku bombarder malion ku fa ulu sale uduna mobile le kono terroriste malion ka seka bom chama ba black mobile kono ni ngo ku shiyora dmema o e kayni o ya soro ngasura su chama be donc la benete kileka donc fana kun la benedo malion nana don bom de kan kono nana ka seka bominchi bomin chile yere kele ko chama ngele commencera ka soroka attaque damne malien kanka ku ye erf la de ke bala ka nyoko bombe on ma sura su ani majugu nu malien nga mo chama sarala turu su ka fa fe mo chama sara malien mu mi diga on na on mo ko côté ni an korokew an dokew an famu be ku taledo kata on défend malien nord la kata la je ka ira ka fo ko jamana in kono on jigire dambe uluka on ga chafaru maliyaw ya ida ka fo ko ma beshegi maliyaw ani masaba o de sara kelena ama beshegi ni masaba on ga soldat maliyaw ulu e ma binani ndure maliyaw gacha mo ko ulu e ma tal shekni MSA mo maliyaw ko ulu fana chama sara feina maliyaw o de be fara ni nyonga o de bita be ma beshegi ani masaba ma Malien est-ce que ni yokuye kanga ngansigi ka ni ko laje ni ko mi ka anga jamana kono sura su de be ka faka wati o wati on kuma on ba fongo kuma on généraux beni généraux mu be ku kanga ta le ka stratégie ira on ga sura su la kele kono on lu be mi malien on se ka tunis chuya la twa ka boleke sura su ga dongodu ku faka o kuma mu de be malien mune be anga nyemgo mu nyebana mamu nga baray klay mamu be ku bi blokolo na général o kuma mune kene do amina ton chuwa la twa mali on yebe ko na tola na mo kanjo ka deme na se anga e armée malima mali on alaba wallahi anyebe shi ayra de ma anga force armée malienne ambu foku wala mandon mamu saran na mali wallahi do kuyi ala ka hine wala ga kuma kelembe malien fango jatemine anya ka fo attaque ni febe be ke nord la ali centre la mu be ke anga surasuka
job yoro dme mu de ka ma fo ka nyeshi surasu nyemo ma pour que ni nyona wara kala ke jamana ko on ma yere nyinga ko kene la dongodo non ni fali me o ma kambe ou garder le toko dme malien o de nyinga le folo folo on kan numbe ou attaquer toko na su dme na ama yere nyingo de la wati jom de ka ta akli nyuma de surasi numa munu nyemeka on ga fiundu ko bita malien ka ta on défend kata la je ka jour nunu faga stratégique mais de tout le monde qui la kero la malien mamu fana nale do kubina on deme kala la no e france ni ministre mo yi o ma ulu fana jora mi ulu nale do munde la malien u be ka munde ke ko on ti mun kalama fali dale bi tingi on no kuma be ni ma me ko ma bitu sara iba me ko ma muka sara iba me ko ma bisaba sara dutigiu mamu be ko jole do nu ka duyi u be ko muso balo u bora ko muso nu de ngora bamako ya ko bita kelenke ka se ka ke wala sa jugu nu ka se on jamana na malien amma ngan sigi kali ko ilaje amma ngani ngo fle kula nganye ala baraka ka kedme ni ngo fasu kera aka do beka bara bolo sefe aka do anga ko sefe bamako ya anga ni so go wi la jugu na su bela iba fa sibiri temeni Mamoud Diko avec Ngeme ka wulika jom sabati ko Mali jeunesse beka ko so Mali on parle de la culture là c'est un kele juma Mamoud Diko mo ko nane ako beka taso ko jamane mi yoro mo ne ko sisa fakali mun na ke nor la ka su kashi boyana ko sobe kan se kan sigi kamina ni kuma nyoga ya fo ke tukuni ko beka ta anga su kashi gira an balma mun nu sara kana ni so go gira ka ira fama wala Mali ni ngo bina ban wati jume jamana kono anga nyemo ke meka disposition jume ta malien pour que on balma nous doka se ka bo fakali la akodu ngeme chukudi amina to tanwa kalo wera amina dore de bewa o kalo wera amina dore be tukuni wa anga la ngini ni fakali bay ni nga ba anga jamana ko on tigi damanga so asuka stratégie ka yula je no ka wuli ni nga ta nor la ka tu de me kala la malien on est calé moi kasara we lisi bo malien mo ko bal abedem seni ngere wallahi malien ulu chama de fakara feina katu boné unila ni ay ma ko ni décision da malien ka foki bita kele garo la sege e jene do feno de ka a jariya de biti mi ibita kele ke ka jamana yi surasiya bara mu ya baraka gele de malien o ko manga tani kulenge ye o ko ganga ta jinyama jonela wa ani mamu mi nyogona anga na nyina ka fo kele fenye ami se ka attaquer à tout moment malien o mama jonoro bi muna nuti tan ni nyefo anga sondoye malien kele ke yoro la u ka bo ko kuma do fanya ami se ka famali so muna ma bishiki ani masa malien do kera ala ti kalo famo do fona kera ala mame o mina to ni njugwe na te katani njugwe na alaba mina ke est-ce que mo era na so tukuni ka do so rasia la tukuni no duma ke malien o ko jugu badi anga jamana kono ya nga general gamu yen kuma mu vo malien ko nkelo ako ale ni mu nyini hanga so rasu fe o ye ni ko fasu kera u kana yere kili u faraka atakike kam ko nu bunte u kala si ko fiyo gamu yo kuma mun vo o ba ira ka fo ko do kera yoro ina amute mun kalama amu bi strategy force pour le kan di anga sura suma kalama na juya chugo ko ma kunta mu dara do ku faga anga mu ko wulu ka keleke ku buti wuli ka jore sawabu da kabi sama sama nun ke ninga awere yirbe kata marfaw nyini o de koso jugu ba la jeni nga saka dimi chaman do na malion jamana ko ya awani kelem na bambati juwe kidan minembe gauta srawla menaka nu satri fana ta jugale no tuni amu fanga nyemgo ko wulika jodo sabati ko fevo jamana do nya me se ba mu famia ibeka yere ko aka discours do sefe ko tro se tro ko fagali bay ko do bina bo ala jamana ko no maliyo ibeka ya fa ko kuma la ko ngom ko be ko lu blele te ko joro la jamana ko no
n'u tɛ ka baara in kɛ ka ɲɛ u bɛna wuli ka jɔ sabati a bɛɛ la nka a kuma minnu fɔra i b'a fɔ fagali wɛrɛ minnu bɛ kɛ o bɛ juguya ka tɛmɛ kɔrɔlen kan ne bɛ mun ɲini hali bi fasodenw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an ka armée Mali dɛmɛ ka kuma an ka faamaw fɛ faamaw fana ka wuli ka jɔ kɛ hali bi généraux minnu bɛ jamana in kɔnɔ u ka wuli ka jɔ kɛ ka stratégie di an ka soldats ma anw tɛ se ka to nin cogoya in na an tɛ se ka to nin cogoya kelen in na u ka dibi don anw dɔgɔninw ni an kɔrɔw la maliyɛnw jamana bɛ se ka to nin cogoya la tan n'an b'a mɛn ko mɔgɔ 50 sara an b'a mɛn ko maa 80 sara an b'a mɛn ko mɔgɔ 40 sara maliyɛnw maliyɛnw wallahi maliyɛnw n'an ma wuli ko dɔ waati sera dɛ maliyɛnw n'an ma wuli k'an ye nin ko ta nin kulonkɛ ye an ye nin ko ta i b'a fɔ foyi ma kɛ n'i nana Bamakɔ i b'a fɔ foyi ma kɛ Bamakɔ yan i b'a fɔ ko foyi de ma kɛ jamana kɔnɔ i b'a fɔ ko foyi ma kɛ Bamakɔ yan weekend tɛmɛnen an bɔra yan jeunes taara ja de kɛ maliyɛnw dɔnkɛlaw la jeunes taara ja kɛ kulonkɛyɔrɔw la maliyɛnw an y'o bɛɛ jateminɛ Bamakɔ kɔnɔ yan i t'a santi yɛrɛ k'a fɔ ko kojugu kɛra jamana in kɔnɔ an balimaw bɛ ka sa anw bɛ jaw la an bɛ festival taw la an bɛ boîte kɔnɔ taw la an bɛ sunkurutigɛw la jamana in kɔnɔ yan nɔ weekend tɛmɛnen maliyɛn o caman kɛra Bamakɔ yan jamana ɲɛnama kɔnɔ an ka exemple yɛrɛ ta Faransi kelen kan hali n'olu ka maa kelen sara jamana bɛ bɔ a kalama ko mɔgɔ sara bonya mun bɛ da su kan o la o bɛ kɛ sababu ye ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ wuli ka solution na sugu bɛɛ kɛ maliyɛnw pour que ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ jamana kɔnɔ tugun nka est-ce que o bɛ kɛ anw ka jamana na yan est-ce que o ko wuli ka jɔ bɛ ka kɛ n'anw y'a ye hali bi malgré tout wuli ka jɔ bɛ ka kɛ ko in kɔnɔ ka minɛn ɲɛnamaw ɲini ka di sɔrɔdasiw ma k'a lajɛ ko k'an ka sɔrɔdasiw bila ka taga nord la hali bi u ka se ka taa kɛlɛ kɛ nka u tɛ stratégie de guerre d'u ma pourquoi u ka se k'u yɛrɛ défend maliyɛnw anw ka se ka mɛn an tulo la ko dɔ bɔra saya ta in na anw bɛ fɛ de an ka mɛn ko saya digira terroriste la ko terroriste maa 80 de sara anw de bɛ fɛ k'o mɛn an tulo la an bɛ fɛ k'a mɛn k'an ka mɔgɔ 80 sara tugun anw bɛ fɛ k'a mɛn de ko terroriste mɔgɔ 100 sara ko an ka mɔgɔ si ma sara o de ka di anw ye maliyɛnw k'o mɛn anw bɛ fɛ k'a mɛn de maliyɛnw ko terroriste maa 50 sara ko an ka mɔgɔ 1 o ma sara o de ka di anw ye o bɛ na kɛ waati jumɛn fura jumɛn bɛ ka ɲini o la ɲɛmɔgɔw u ka tiɲɛ dɔ fɔ an ye u ka kuma dɔ fɔ an ye saya bɛ ka digi an na an balima minnu bɛ ka sa walahi saya bɛ ka digi an na maliyɛnw k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye an tɛ se ka to nin juguya kelen in na saya ka datigi kɛ anw na fo ka taa se waati jumɛn de ma nin ko in bɛna dabila jamana kɔnɔ maliyɛnw anw minnu fana sigilen bɛ Bamakɔ yan n'an ma wuli ka jɔ kɛ k'an ka nisɔngoya jira nin na bilahi an bɛ kulonkɛ de la jamana in kɔnɔ yan ni datigi kɛra an ka faamaw la kɔfɛ k'a nana juguya a laban bɛna to anw de kɛ ala k'an n'o cɛ caya mun bɛ ɲini an b'an ka force armée ko hali bi ka ɲɛfɔ u fana ye hali bi u fana k'u hakili t'u yɛrɛ la kɛlɛkɛyɔrɔw la u fana ka kow jateminɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la ko bɛ se ka taa cogo mun na pour que hali bi an ka se ka kibaruya duman mɛn fagaliko in kan nka an b'an ka généraux wele généraux minnu bɛ yen k'u bɛ bureau baw kɔnɔ généraux minnu bɛ yen k'u y'u bila ka taa ambassadeur yɔrɔ la jamana kɔfɛ maliyɛnw olu bɛ min ne hakili la généraux kɔrɔ de ka bila ka taga soldat minnu bɛ yen k'u tɛ kɛlɛ ɲɛcogo dɔn ka se k'u wuli k'a ɲɛ yir'u la a kana da nin heure in na a ye wuli nin heure in na a ye marifa ta nin heure in na cogo bɛ se ka don a kan nin heure in na à tout moment o généraux ka baara de anw b'a ye MINUSMA kanw ani barikani mɔgɔw ka kanw maliyɛnw hali ni mobili ka jan kan na 100 mètres i bɛ jɔ yen u bɛ t'i contrôler k'i lajɛ fɔlɔ e ma nasugu jumɛn fɔlɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko général ɲɛnamaw de bɛ olu ka kan kɔnɔ k'olu ko siraw yira u la anw ka généraux tila bɛɛ bɛ Bamakɔ yan o Mali généraux ka ca ni diɲɛ jamana bɛɛ généraux ye mais u nafa yɛrɛ ye mun ye an ɲɛ t'o de la fɔlɔ kɛlɛ bɛ anw ka jamana kan u bɛɛ kan ka ye o kɛlɛkɛyɔrɔ kelen de la ka anw dɔgɔkɛw ni an balimaw dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la a man d'an ye tugun a man d'an ye tugun bi ta bɔlen a kɔ k'an k'a mɛn k'an balima wɛrɛ sara ko maa 20 sara maa 15 sara maa 10 hali maa 5 vraiment an tɛ fɛn ka mɛn an tulo la tugun sabula an tɛ se ka to nin cogoya kelen na anw ka jamana ye mun jamana ye sɛ bɛ kɛ don o don i kulo famana sɔɔni dɔrɔn kalo 2 i b'a mɛn ko dɔ wɛrɛ sara an kɔni an tɛ fɛn k'u mɛn tugun
on bɛ fɛn nin ka k'a da ye maa minnu fana sara somɔgɔ ninnu n'o ye mɔgɔ salenw muso an'u denw ye u ka wulikajɔ sabati hali bi u ka lafiya kɔnɔ pour que ka se ka considérer ɲɛnama si olu ma maliyɛnw anw mɔgɔ b'o de la an ka jamana kɔnɔ maliyɛnw sɔrɔdasiw ka ko an bɛ wulikajɔ sabati a ko la hali bi k'a ko tɔ ɲɛɲini sabula an balimaw an tɛ fɛ sa ka k'u la tuguni an tɛ fɛ u k'u ni bɔ u la tuguni an tɛ fɛ u ka taa faga n'importe comment an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ anw tɛ fɛ u ka k'an ka jamana kɔnɔ nin ka kɛ o da ye tugun an b'o de ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maliyɛnw anw ka Bamako maire o juma kelen tɛmɛnen Bamako maliyɛnw ko bɛ jamana in kɔnɔ dɛ ko de bɛ jamana in kɔnɔ maliyɛnw le 1er novembre tɛmɛnen n'o bɛnna jumadonya ma maire ka syndicat dɔ bɛ yen maliyɛnw n'u b'u wele ko le syndicat mixte de l'intercollectivité Grand Bamako maliyɛnw olu ye point de presse dɔ de sigi sen kan a ye kabako kuma lamɛn dɛ a ye kabako kumaw lamɛn ko minnu bɛ k'i t'a mɛn diɲɛ jamana yɔrɔ si i b'o de mɛn anw ka jamana kɔnɔ yan maliyɛnw a ye wuli maa minnu bɛ sunɔgɔ la a ye wuli a ye nin lamɛn a ye wuli k'aw jɔ minnu bɛ sogo la a y'a fɔ ka sogo dabila u ka cɔrɔ lamɛn il faut k'an ka kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn ye ten il faut k'an ka kuma dɔw tiɲɛ yira ɲɔgɔn na jamana kɔnɔ maliyɛnw minnu bɛ sunɔgɔ la a y'u kunu k'u ka wuli o syndicat maliyɛnw n'o ye le syndicat mixte de l'intercollectivité Grand Bamako o ye maire ka syndicat ba dɔ de Bamako kɔnɔ yan o ɲɛmaaba o tun ye Adama Sangare yɛrɛ ye maliyɛnw ninnu de ye point de presse dɔ sigi Bamako ni u tun bɛ ko o ɲɛmɔgɔya di maa min b'a la ka o ko présider o de ye madame Karambe Orokiya Jara ye u ka kuma la u ye mun fɔ u ko k'olu ka maire minnu bɛ n'u minɛnen don Adama Sangare b'o la ani ka fara Baginda maire kan ani Muntugula ani ka fara conseiller damadɔ kan maliyɛnw ko k'u minɛ ka t'u datugu ten k'olu tɛ jɛn n'a ye u bɛ fɛ u ka bila liberté provisoire ka d'u ma ko wa n'o ma kɛ k'olu bɛ tile 7 de kɛ u tɛ baara kɛ Bamako kɔnɔ yan ani Bamako n'a lamini Allahu akbar Mali ka di sa maliyɛnw Mali de ka di maliyɛn de b'a fɔ cu maliyɛn b'a fɔ ca anw de ko la bonne justice anw de ko justice ɲɛnama anw de ko n ka mɔgɔ bɛ justice ɲɛnama ka na anw ka jamana kɔnɔ maa minnu ye fasodenw ta u ka minɛ ka datugu justice k'a ka baara kɛ ko ka d'an ma bila liberté provisoire la maliyɛnw maa joli joli bila liberté provisoire n'o bolila maa joli joli bɛ yen k'u y'olu bila liberté provisoire la olu ye avion ta k'u bɛ t'u furakɛ olu ma segin yanni u ka diɲɛlatigɛ tɔ cɛ fiyewu k'a fɔ ko adama ye ne jugu ye o tɛ dɛ maliyɛnw an ka kuma sariya kan nin maire ninnu mago bɛ mun de la u mago bɛ mun de la jamana in kɔnɔ u ka laɲini ye mun de ye jamana in kɔnɔ maliyɛnw ko ka grève kɛ baara tɛ kɛ anw ka mairie la ko furu tɛ sigi nin semaine in kɔnɔ maliyɛnw alamisa o alamisa mariage de bɛ kɛ Bamako k'o ti kɛ mɔgɔ mɔgɔ k'i ka mariage ye alamisa ye k'i b'a reporter tuguni k'olu tɛ baara kɛ ko mariage tɛ kɛ dimanche maliyɛnw k'olu ko fo adama ka bila ko fo Baginda maire ka bila ko Muntugula maire de ka bila ko sinon k'olu tɛ baara kɛ mairie kɔnɔ maliyɛnw est-ce que u yɛrɛ tɛ ka siran de a maire maa ɲuman ka dɔgɔ jamana in kɔnɔ koyi ko mun bɛ kɛ jamana in kɔnɔ an bɛɛ b'a kalama baga de kɛra adama mɔgɔ an b'o question fɔlɔ an b'o poser an yɛrɛ kɔnɔ est-ce que baga kɛra adama yɛrɛ minɛna kun jumɛn na fɔlɔ est-ce que an y'o ɲɛɲini k'o dɔn wa ko ka adama bila liberté provisoire la ko sabula ko ye adama ka droit dɔ ye k'o ka di adama ma o tuma ne hakili la aw de bɛna sariya fɔ Maliki Kulibali ani Mamadu Kasonge ye wa kuma mun fɔra don min na point de presse la Mamadu Kasonge fɛ a ma dogo mɔgɔ si la u ko sariya b'a yamaruya u ka ninnu minɛ maa mun bɛ yen ko a yera perefu yera e ka suɲɛni ta kan a fɔra k'i ye nin ta n'i welela ka na i ɲininka garde à vue la k'i ma se ka kuma jɔn f'u ye maliyɛnw mun b'a yira k'a fɔ k'i ma wari ta k'a yamaruya bɛ olu bolo ka t'i datugu fɔlɔ yanni u k'a ɲɛ sɔrɔ munna waati mun na adama welela garde à vue la maire aw ma wuli ka jɔ kɛ ni ka se ka dɛmɛ las'a ma k'a yira k'a fɔ ko wari mun n'a fɔra k'a y'a ta ko tiɲɛ tɛ aw m'o yira mun na aw mɔgɔw tun bɛ o de la o don munna a fɔra ko 400 millions mun tununa
plus de 400 millions ko ka sababu ke ko lumière ko mun ka fara ko do Bamako kono Malien ko Adama Sangare ka nganam do tara ula ko war do ci talaka bo o waru kono na Malien meru ka obligation de kuma ke o wakati la o make ko foni wati na ko lu bina obligation sabati ko ni Adama ma bla ko luti baraka meri kono iba soro jamana bane do mamu mu fi ka ke meri iba soro jamana kono akadi mogo ye ko ke cogo na bere bo ke an ka sirati sharia la an ko sharia ɲuman kana na sharia b'a la ka boli cogo mun na a ma bɛn a ma sini an ka karisa minɛ an bɛ fɛ a ka bila nka minɛni kɛra mun na n'i ye faso ta k'i b'a fɔnɔ o de fɔra anw ye Mali justice kɔnɔ a fɔra anw ye ko n'i ye jamanadenw ta a ka kan sharia kɛ bɛ k'a yamaruya i ka a wari fɔnɔ i ta tɛ sini fanga bɛ boli i kan i ye wari o wari ta ni fanga ko k'a ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten bɛɛ jɛnna o kan. Maliens au loi de votera en Assemblée nationale par les députés. Députés qui sont représentés, on de kumakan ne kɛmɛ député kono no kumakan fɔra assemblée kono k'an ka sariyaw bato nin kuma in fɔra sariya kɔnɔ a bɛ nin ko kɛ cogo di u b'a bɛɛ kɛ gafe kɔnɔ donc a bɛna boli cogo min na a bɛ taa di sariya baarakɛlaw ma ɔ ko Adama ka bila ko Maliens ko sinon k'olu tɛ baara kɛ tile 7 kɔnɔ ko ni Adama ma bila k'olu y'u kari Ala n'a kira la ko k'a ta bi lundi donya na ko fo semaine kelen k'olu tɛ maa ka furu siri jamana in kɔnɔ yan ko n'a y'an ja k'an furu yɛrɛ kana siri ko n'an bɛ taa furu siri Sénégal an ka taa siri maa minnu kɔrɔtɔ ko musow ka don joona so k'a bɛ waati wɛrɛ kɔnɔ ko adamaden ka bon olu ma ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye ko adamaden nafa ka bon olu ka ni diɲɛ ko bɛɛ ye ko tant que Adama ma bila olu ka sirati foyi la u bɛ fɛ Adama ka bila jɔni Maliens ko walayi ko sinon k'u tɛ don bureau kɔnɔ ka baaraw daminɛ ko Adama nafa ka bon kosɛbɛ ko sabula ko Adama bɛna don waati min na kaso la Maliens ko Adama kun bɛ ka projet dɔ bila sen na n'o projet ye a kun bɛna Bamako sotaramaniw bɛɛ tun pewu ni ka na ni bisi kuraw ye Ala n ko waati kɛra sotaramatigiw fana ma bɔ a kalama joona de sara anw kunnafonidilaw bɛna wuli waati min na ka t'u ɲininka ne yɛrɛ tun micro trottoir ka taa sotaramatigiw ɲininka waati min na kari kuma min b'a la ka fɔ par le maire du district de Bamako ne ye Adama Sangare est ce que aw b'a kalama wa Maliens yanni ne ka n ka micro trottoir wa n bɛ don fɔlɔ k'u ɲininka n yɛrɛ kelen n'u kelen u ye kuma min fɔ ne ni mun y'a video bila wallahi an ka page sanfɛ n'o ouverture média ye kuma wɛrɛ tun bɛ wuli jamana in kɔnɔ aw kuma deli ka mun ye ko projet ɲɛnama de tun bɛ Adama bolo n'a ni chinois bɛnnen don o kan k'u bɛna na o société tɔgɔ ko Soniata Maliens k'olu bɛna anw ka sotaramaw tun pewu ko ka na ni car damadɔ n'o ye bisi damadɔ ye olu ka boli Bamako carré kɔnɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko Adama ko minɛnku t'a la k'a nafa ka bon kɛnɛma ni kɔnɔna ye aw b'o dɔn don min na mɔgɔw ka so bɛ ŋanamu Bamako yan mun na aw ma wuli ka jɔ kɛ maire a fɔra ko Baginda maire minɛna kun min kama a b'o dɔn ko ŋanamu de kɛra ka so ŋanamu ka taa bin Malien dɔ kan mun na aw ma wuli o waati ka kuma aw balimaw fɛ k'a fɔ bɛn bɛ ka kɛ Malien mun kan ce n'est pas du tout normal anw taara de k'an ka se k'an ka sigida lakana an ka se k'an ka sigida mɔgɔw olu défend mais ko jumɛn na nin bɛ ka kɛ anw ka sigida kɔnɔ a y'a dabila bi a y'a dabila sini sabula mɔgɔ de kɛlen ka confiance da anw kan k'an ka kɛ maire ye jamana kɔnɔ an ka kɛ maire u ka sigida la walasa sigida ka se ka lawaleya Maliens olu m'o kɛ ko Adama donnen de kaso la k'o de sababu y'a to olu bɛna wuli ka jɔ kɛ ni ka grève kɛ Maliens ko a maire joli de bɛ yen n'olu tɔgɔ bi Mamadu Kasonge bolo pôle économique la u camanba de bɛ yen n'u tɔgɔ bi pôle économique la Maliens maire maa ɲuman de ka tɔgɔ jamana in kɔnɔ an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye a maire mun bɛ yen k'u bɛ dugukolo yuguyugu kɛ jamana in kɔnɔ ka bɛn fasodenw kan o de ka ca n kɔrɔ Alasba ka émission tɛmɛnen n y'a lamɛn o y'a sɔrɔ a dossier yɛrɛ tun bɛ kɛ ne bolo a waati nka n y'a mɛn Alasba bolo dɔrɔn ko kuma banna n ka kuma to tan Adama Sangare dugukolo minnu feere mɔgɔ minnu ma Bamako yan ta t'a la o mɔgɔ kelenw dugukolo nana feere o dugukolo kelen tilala ka na minɛ u la u ka wari kɛra fu ye u taara bɔgɔ jeni ka ni Adama Sangare wele bɔgɔ jeni sanfɛ a ko ma taa yɔrɔ si Maliens o kuma Adama ka kusa Maliens la ka tɛmɛ olu kan wa ou bien n'i kɛra maire ye o kɔrɔ de k'i ye Ala ye wa ou bien n'i kɛra maire ye o kɔrɔ ko e de ka kan ko dɔ la ka tɛmɛ jamanadenw kan wa ni dan sagora ka kuma dɔ fɔ maire ma anw bɛ minɛ an bɛ don kaso la ko sabula an ye kuma dɔw fɔ maire ka mɔgɔbaw don kuma mun b'a ma fɔ ni maire ye jamanadenw ta don ko jɔra maire la a ma se ka fɛn fɔ fɛn min ye tiɲɛ ye a ma se ka na ni preuve ye a bɛ preuve mun yira k'a fɔ k'ale ye wari mun ta tiɲɛ tɛ o tuma maire ka kusa kasodenw ma kaso ye janɛmɛ de ye a ko kaso ye correction de i ye mun ta i k'a fɔ non i kana segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan
On de haut, on a charia bloc, non charia bloc, ma bateau, on est jamonéa. Ou pas liberté provisoire fait avec un malien à bête planlé, à Trika boire à Tabouli, à Kataïroni, ou Chama de Grand Jamalé. Maman, nous sommes là comme moi, nous faisons un peu de amu ko bien, amu ko chini. Ou quoi, ou Québec, nous datou, provisoirement malien, ou Québec, enquête de quai, y a nos enquêtes au Kaba. Ani nous voilà comme moi, parce que vous avez un avocat, vous faites un prévu, nous va y aller à vous, comment nous donnons la bonne qui était. Au deuxième mec à la fois, au cours deuxième mec à bas, procès à la lancé. Alors, maman, à ma forme, elle m'a fait il est coupable. À quand elle s'en demande à son affaire ou ma force. Moi, dans des dara la flore, n'a ma seka à Foko tête qui est. Fandauka, mais Fandauka. Ayaka Foko, elle n'a pas bouli toy. On ne voit pas Jamana qu'on on est un peuple, un but, une fois un bel ma keligné, un glata au keligné, un apungana au keligné. Comme maman pour ça m'a été Jamana. Ni est Joro d'Osoro, Bouyabi Deka, mais au Bouyabi Seka Deka, tu vois, tu mets, ni qu'il a mal la drie. On va ma beau la drie de Kama. Ni la drie de Siraka Tibeka, ko ma yini sira Joleka, wallahi billahi, on va ma beau, on ouvre ma baïtouni, sabla, oui, j'enfant de lassi, on nous y ni mairie fait faire la nyoka juma temene malien les 6 communes de Bamako ou faire la nyoka kan kuma nyoya de fort ku bi malien belaw la donia la ka be informer ko lutuna baraka ni semaine be kono ko adama ka bla liberté provisoire ka dama baginda maire ka bla liberté provisoire ka dama ko se ka nyanyi like o kono na donc nous ma senga tu ka barawla a sharia baraka law abi ko la de meru ati kuma do fo on yewa ay kuma do fo anyi ami famel so una aw de ko abila sharia bato de ko mo mi danga dawka aka se ku ka sigida lawaliya ka bi barake klenia ni la driya ko ni ku na fat me maintenant ou bien les solidarités entre vous les solidarités entre vous n'akla au lieu ka laje ka justice demain ka justice wali mando aka barala ka fo justice yo kuma mun bo o de jaru yo ko sabe o justice ko bi ba ko shiri modi ko kuma belebe bakira kuma ngono na belebe ba de kira ku bi fo ko mo ko pour liberté provisoire du ko bi ko bo ko tu ko baro ke ko na justice fana ka bara ke to malion an wo ngi dele da mamun ka alaka mo ko le alaka kasungew alaka maliku équipe femme be ala ka modelo ala de uchauma ko ka zo mine ku datugu muni ya tata ko kana baga mashima muni ya talike ko kamile ko ka datugu ka juger o kurate ko ni équipe munu be no be kan baran mange ko mo jugu do ka nyeshi we mamu datugu de o tere ujuga tu ko no tu do shin on de ka sharia on bere jela sharia ka ka ko peka o de fome mali sharia ko oh na so do tabi mine ko ti ben doma ko parce que ay mali na folo dun oh, on a charia éthique, n'a pas de même là. Non, on a justice complètement plaqué, n'a pas de même là. Coup de mêlée, on a justice là, n'a pas appliqué, jamana dunka. Munga du jamana era mani kobe o ishweni. Wanyai anama era wolela ko munga mafula malion. Oye ko parce que ko 50 la courant ko munga a wolela odoro de kama flore, soko kuma nu era mana folo. Ka dossier bebe pour économique là, mais n'y a date ka sama folo. Bika yenyu ndeke justice bara est prévu de Maliens ni prévu de justice ko date ka makala ka make we prévu de so no enu wele ku nyinga adajuru la oh il ta date ku ko su bombala no e maison centrale d'arrêt ibi chien ibi clé flaquet clé ça va yana ngakla nga prévu la ifra ka abuko bu ka barake Maliens ko nationalité malienne bi bolo ibi jeni kuma kan mu ibi jeni bara mu ye nu ngake woni nga appliquer ifra ka. Sans la justice malienne, wallahi billahi, il n'y a pas de développement. Maman, pour ça, ma justice là, il y a côté pour nul n'est au-dessus de la loi. Loi bi appliquée beka. Alors il y a fait un président là. A yamara bi justice au boulot. Nasra il faut que comme manier jamanaka kokoro. Vous savez à erreur nombre. Là, il y a actuellement, il est le chef suprême de la magistrature. Au bout d'un il y a wa ira ka boybe ka fana tsaka no me fa o kele mi debito ka nga anga sharia barakalo ira ali debito fana danga sago
ayamara bi juju bolo anga mali magistrat bolo ka député ka laje ka indemnité mbo ka mali ni ku fana nomine ka tout datu ka so bomala ni sharia bi bulita ni akla nga décider ko chini lu yere kana ke ma foro surtout dana dambe mamun ka ulu de anga nyemgoy ni kra mère c'est que mo de dana de ga ki ke mère yo ni kra député c'est que jama do de bi ko ulu yike député ni kra président ni kra jama nyemgo ba fembe mo do de bi ko mu ni dana ta de ga ki kai surtout les maires ani jigitigi la ko di malion ni kama ko bani on bi ka to sharia bi ka baraka wati mun ko adama ka bla liberté provisoire la malion nodo kasula de beka bo beka bla liberté provisoire ni liberté provisoire aka droit et nyedo on zomumbe jagata shona mumbe ubeka bo sinon na sur la boli nda boli war mun fora plus de 400 millions kada jura adamana wallahi malion ne ko adamani jagata shona jonni ga jugu jonni ulu mun mi jagata shwa biyo ulu mun mi tam go ga mobile radio mun chale de wa woroka mamu ye 400 millions ni 1 milliard ou soin jonni ga jugu jonni ye au million chama ye faso don krengele na beka warni au million chama o eline beka na folo de maliam waru ka na ta do damu fe amado fe waru ta uma ina na ka fo ko lu dasira ko projet ma ko na ma kuma na ta do kasoro ko sabla projet misina no e sotrama nu tumie ka baba mako ko ka seka na ni bisue ma ina on na ko lo fara ko mani ma ina on na ka fo ko ali adama fara tato fara na ata do ni misoro la mo to irama sinon ayo keleke sotrama ka turu mako ko na fa nyeme mo ko parce que ko bisi mulumina ko na ka sawe ko ba ko chen na ko meru ani tinyado ko nywanyi wa meru ay lame mbalma na so mo mi mere ay wole ku kana lame mina kuma do fo billahi mata fu yo tuni mali ko to kunya ke ka wole wemi ne ko mere siku mi mali ko ya meru siku ye mu mali ko mali aya konye o ko bama ko ereta les 5 communes de Bamako ayuta yoro jmeni kay ngata yoro jmeka nogo bi nyini kana anta je malien be ma nyine bana ba mbela ko ka nogo che ka fa nyini nogo la u dese mo la meni na fay jme malien ka sigida la kana ka je ko sebe ko be ka may sigida ko ko jate be malien aw ka ta do ay ta do quartier la Bamako na tara do billahi na ko bo abi boka be abi bana meru joro mi Bamako ya o joro ko bana pew fo ku tage du terrain fero yi fo ku tage mo ka terrain fero yi ka ta be mo ka o chama de bi Bamako ya no ami mu kalama o na fara ko domine na no o re ka nyema bay aka syndicat nyemo ba no Adama Sangare ko no mi na no la o le ga bo malion ka kuma fo jamana don ye ka fo ka abi sharia ko bi aba ko shini abi to sharia ko aba yi sharia be o kana be aw ka nyemo ko no Adama Sangare o le ko ka fo utu bazo ka ko sabede kuma yere koloma yoro belbe ni Adama bo no ka liberté provisoire ma duma mo no ko luti barake meru ayo joro fo mo bolila aw mi fe na santi de ka fo ko meri bi Bamako ko no ko Bamako no ko bana ko Bamako saliara ko pousser jugu bana Bamako pew mo ni o mi fe ngudi do ko bo ko meru na fa fo on mairie jumɛn de bɛ k'a nalen Bamako ko mairie jumɛn de bɛ k'a nalen commune 1 commune 2 commune 3 la ko jumɛn de yɛlɛmana o ka bɔ o k'o fɔ an ye fɔlɔ i ye mun ni mun de kɛ i ka bila yen nɔ anw mago b'o de la nka bin kɛra karisa kan fo ka bɔ ko sinon ko aw tɛ don ka baara kɛ ko sinon aw tɛ taa baara kɛ jamanadenw ye maliyɛnw an k'an sigi an k'o fana tɔ lajɛ anw kɔni dan b'an ka sariya baarakɛlaw la wa an dan b'a la k'a fɔ an ka sariya baarakɛlaw maliyɛnw ils sont imperturbables maliyɛnw ils sont incontournables mo chete ko se ko bo ujaka baram diga ke on ko kobi wa mu ko shinala numéro desra o baraj mana ko fu bilan de ke on ma jamana ko ate anga sigi anga kle wolo vlay to lay na bana ko dore fara anga sigi anga to lay minasite ngalla kale do malion ka awbe akilaji ka fowye jamana to mala ke chatri jamana di jamana to mala ke ko comédien jamana di malion on bi fait ko ka boli jogo muna no ku la bonne justice on nale ami ka jogo woro ni ka kamana ba ni man nu be do foraire ni be foranye
ko ni maa ninnu fɛn fɛn minɛna k'u datugu mɔgɔ dɔw bɛna wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko n'an ma dankari nin ko la ka dankari nin justice ko in na k'u laban minɛ an bɛɛ minɛ k'an bɛɛ datugu u bɛɛ de bɛ yen ko ne ye faso jɔla ye ne ye sigida jɔba ye ne ye maa ɲɛnama ye nka n'i y'u fɛn fɛn bila i b'a sɔrɔ u bɛɛ kɛmɛ ka miliyɔn 2 miliyɔn 10 miliyɔn 50 yurugu ka bɔ jamana kɔnɔ Maliens n'en continuera ta le Mali va disparaître an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye bɛɛ ka bɔ an ka justice dɛmɛ an ka justice soutenir an ka baara la k'a fɔ an ka maires ye u ka sabali k'a fɔ maires ye u bɛ ka ko mun lakara u bɛ ka ko mun daminɛ nin waati in na Maliens ko dɔ k'an mun k'a y'anw jigi tigɛ olu minnu kan ka kɛ misali ye ka kɛ misali ye ka jira jamanadenw na nka n'a fɔra k'o de kɛra contraire ye Maliens ka ko wɛrɛ yira anw na anw ma sigi ni mun ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma jamana in kɔnɔ Maliens kuma bɛ mun fɔ ni de kɛmɛ anw ka jamana kɔnɔ anw ka ɲɛmaaw fɛ n'o ye les maires minnu bɛ yen k'u bɛ Bamakɔ kɔnɔ les différents maires du district de Bamako Maliens olu minnu ɲɛ bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'u t'a baara dabila dɛ ko nin semaine in bɛɛ bɛ tɛmɛ maa si n'i ka baara minnu kɔni n'a kɔni dulonnen don Bamako mairie la kɔni o si tɛ ɲɛnabɔ nin semaine in kɔnɔ anw bɛ kɛ mun jamana ka sugu ye dimi b'an kan olu k'an ka wuli k'an jɔ an ka sɔrɔ subala ka faga olu k'an ka wuli k'an jɔ c'est à dire que bonne justice b'a la ka kɛ jamana kɔnɔ an k'o soutenir an bɛ wuli k'an da kɛ mɔgɔ kelen k'an da kɛ mɔgɔ kelen kelen ye paysan lankolon dɔw fana wuli o paysan lankolon k'olu fana Bakari Togola soutenir ko fɔ Bakari Togola ka bila ko liberté provisoire ka d'a ma k'olu fana b'a soutenir Fadama Sangare ta filɛ Maliens nin y'a siɲɛ 2nan de a bɛ ka don kaso la ale bɔra Kulukoro ni nin weleli fana ɲɛsin Adama ma k'a fɔ k'u bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ n'a sɔrɔ a ye faso ta k'a nana don bon anw b'a fɔ k'o man ka kɛ nka o fana man ka bali maa la dɛ donc an bɛ justice soutenir o kɛlɛ de la wa anw b'u kɔ bi mɔgɔ mɔgɔ k'i tɛ justice kɔ ka na i ta kɛ mɔgɔ kelen ko kelen anw b'i kɔ bi wa an t'i kɔ bi walahi an bɛ jamana in an b'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana in bɔ nɔgɔla Maliens o y'an bɛɛ ka devoir ye an mɔgɔ bɛ stabilité de la an ka jamana kɔnɔ maa si tɛ se ka n'o bali anw ka jamana kɔnɔna na maa minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan an k'an ka justice dɛmɛ an k'an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ Maliens n'o ye force armée malienne u mago b'an ka dɛmɛ o la bɛɛ ka kuma ɲɛnama fɔ ka ɲɛsin u ma bɛɛ ka kuma ɲɛnama fɔ ka ɲɛsin anw ka faamaw ma n'o ye force armée malienne ye u jukɔrɔma tonto an bɛ kuma minnu ɲɛfɔ ni ka se an ka ɲɛmɔgɔw fana ma n'o ye an ka Mali ɲɛmɔgɔw ye k'a f'u ye u ka kuma fɔ an ye anw tɛ fɛ k'a mɛn tuguni bi ta bɔlen a kɔ k'a fɔ ko maa 80 ni maa 3 sara k'an y'a mɛn tuguni ko maa 80 wɛrɛ maa 50 wɛrɛ sara mɔgɔ de bɛ ka sa i b'a fɔ ko sɛ ka mɔgɔw faga i b'a fɔ ko adamadenw tɛ kɛlɛkɛlaw mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ bɔ k'i bɛ taa kɛlɛ la ni stratégie ma yir'i la kɛlɛ la k'i hakili jigin fɛn damadɔw la i ka kɛlɛ a ka gɛlɛn k'a ka ɲɛ i bolo an mago b'an ka généraux la bi an mago b'u la sini kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u y'a dɔn k'u tɛ se ka taa an ka soldaw dɛmɛ fana u k'o fɔ an ye mais tiɲɛ kɔni ma fɔ jamanadenw ye an mago bɛ tiɲɛ de la jamana o jamana bɛ yen k'a bɔra nɔgɔ la u bɛ tiɲɛ de f'u ka jamanadenw ye u b'a fɔ u ka jamanadenw ye nin ko de bɛ sen na u b'a fɔ u ka jamanadenw ye nin ko de kɛra kunun wa an b'a la ka nin ko de labɛn fana walasa nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o de kan ka kɛ jamana kɔnɔ nka Mali kɔnɔ o de dɔgɔyara anw ka jamana kɔnɔ o de b'a to Maliens caman bɛ taa fili la nka Maliens nin ko fila minnu bɛ yen k'u bɛ sen na n'o ye armée ye ni ka fara justice kan bilahi Maliens n'an ma wuli an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jukɔrɔma tonto kɛ nin fɛn fila la n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ anw de ye wa an ka jamana bɛ ci anw de ye wa bilahi jamana wɛrɛ minnu b'an kɛrɛfɛ u bɛɛ bɛ yɛlɛ an na Mali ka taa ɲɛ o de y'an ka wulikajɔ ye o de y'an bɛɛ ka devoir ye ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ka devoir tɛ hali dugumamɔgɔw an fɛn fɛn bɛ yen an bɛɛ ka devoir dɔ ye hali bi jamana ye Ala k'a taa ɲɛ Mali an ka laɲini ye mun ye Ala k'a bɛɛ sabati ka jamana in bɔ nɔgɔ la kunnafoni wɛrɛw an b'a ka minnu ɲini hali bi n'o ye wulikajɔ ye k'a sabati an b'olu kɛ hali bi ka se ka na information ɲɛnama di aw ma o don ko n ye Dagakalikaw ka kuma mun fɔ n ye wulikajɔ sabati a la Maliens semaine kɔnɔ n bɛna bɔ kunnafoni ɲuman an y'a sɔrɔ cogo min na an bɛna u wele k'o fɔ aw ye yanni n ka kuma fana dabila an delila ka cɛkɔrɔba dɔ wele plateau kan n'o ye Bazumana Kanakomo Maliens n'a bɛ bɔ Masina Maliens Bazumana Kanakomo n'a ye san 70 ni dɔɔnin ye degun mun n'a y'a sɔrɔ n y'a yɛrɛ sɔn ka plateau kan maire c'est-à-dire juge minnu bɛ Masina n'o ye Michel Touré
ale mu n'a ma se ka Bazumana ka hakɛ se k'a ma maliyɛnw an y'a wuli ka jɔ kɛ k'a kɛlɛ kɛ o sababu la Michel Touré ti Masina juge tuguni u nana ni maakɔrɔ wɛrɛ maliyɛnw n'o ye Seydou Samake ye ko Bazumana ka kiiri maliyɛnw a bɛna kɛ le 26 de ce mois le 26 novembre 2019 ko Bazumana ka kiiri bɛna kɛ Masina kɔnɔ bɛɛ de kɛra Bazumana ka maliyɛnw an b'a la k'a ko suivre de près pour que bɛn kana kɛ Bazumana kan anw dalen don Seydou Samake la Seydou mun ni ale kɛra Masina juge kura ye maliyɛnw an y'a mɛn ko Seydou ye ko ɲumanw caman kɛ ka tɛmɛ ko juge laadiri don juge tilenen don juge mun bɛ yen k'a tɛ bɛn mɔgɔw kan fiyewu Seydou Samake Bazumana jigi de k'a jigi bɛ Ala kan nin kiiri mun n'a bɛna tigɛ le 26 a Masina an fana b'an gɛlɛya cogo na sugu bɛɛ an ka ye a kɛnɛ kɔnɔ ka se k'a tiɲɛ dɔn pour que bɛn kana kɛ Bazumana kan ko sabula maliyɛnw cɛ mun ye Bazumana banali bese a bɛ yɛlɛ Bazumana na sufɛ sɔgɔma donc ni hakɛ seginna cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba fana ko k'ale b'a yɛrɛ dɔn maliyɛn o la donc o la an bɛ hakili jigin ka ɲɛsin Seydou Samake ma k'a fɔ an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini wa an dan b'a la a ka se ka Mali kiri ka se ka a danbe segin a ma maliyɛnw Thierno bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn dans l'émission Thierno décrypte an bɛ ɲɔgɔn ta waati wɛrɛ kuma wɛrɛ la merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali au revoir.